Yes. To JD. Yay! Ano to? Rock family. Rock family. JD. Yay! Magbibilangan kayo ha. To Ading from Mommy. Wow! To Anya from Ate Ading. Wow! To Ate Sue from Ading. Wow! Si Kuya. Mamaya si Kuya. To Dad. From Mommy Chris. Wow! Diyan ka, maupo ka. Yan. Wala bang kiss? Yay! Yes! To Ading. From Mama. Wow! Dami naman! To Mommy Chris. From Mama. Ito lang, wala pa ka namin dito. To Anya. Oh, dalawa na rin From Mama. Wow! To Kuya JD. From Ate Ading. Wow! Dalawa na! Ano naman to? Dito Kuya, mamaya. O, kunin mo dyan dito Kuya. Yan mo may coffee. Kuya Tom. Kay Kuya. Lagyan mo sa tabi ni coffee yung Kay Ate Chris. Wala kasi tayo sasakyan, wala tayo susi. To Anya. From Rowena. Wow! Nakakatatlo na. To Atina. From Rock Family. wait lang! Eh, Daddy Tom. Daddy Yay! Tom. To Mami. Kay Catherine. From me. Wow! Thank you so much! Kay Ate Sue. Oh, nakakatatlo na. Wow! Bigat na. Yan na. Ang bigat ah. To Dimple. From Mama. Thank you! Eto. To Dimple. Ba, palaki na palaki ah. Ano yan? Ito. Sa akin din yan. Kay Dimple pala. Yes. Dami. Dami naman pa ba? Dami. Ito. From me. Galing kay Boy Buendia. Sa akin pa rin. From Lontok. Ito. To JD. Wow! Sa akin yan. Tatlo ka na. Kuya. Kanino kaya itong malaki na to? Balot yan. Ikaw nagbalot Ay, nito. crazy yan. Kay Chris. Ba, palaki ng palaki ah. May crazy pala yan. Sa akin pala yung dali kuya. Sa kanya daw to. Ang mali lang yun. To Ading. From Tita Dim. Wow! To Ate Sue. From Anya. Wow! Ay, ang bigas niya na. Grabe ah. To Yusef. Asa si Yusef? Next time gigitan ko kayo. Oh, kay Yusef. Adeng, next time. Yun ang bigay niya. Ito, paputok to. Paputok po. To Ate Chris. Paputok. Oh, mama, si Kopi! Ayan to rin, paputok din to. Payong yan. To Mami Kat. From May maano sa Dimple. loob. Payong to. Ay, hindi pa. Bango to. Hindi yan pabango. Pulbo. Ana. To, kanino to? Ipis. Pangalan nito. Ah, kay Gracie yan. Kay Oh, Chris ulit. na naman. Oh, Oh, kay Chris. Ayan. Galing kay ano yan? Pangalan ng Eto, to Adeng. Oh. Ate Sue. Thank you, Tina. Ano to, Tin? Tin. Sa'yo to. Yes! Kayo. Oh, Marami yan ha. To Ate Kat from Rock Family. Wow, ang laki. Meron din akong big. Kanino to? Ito na sa'yo? To Dimple from Rock Family. Thank you. Oh, ito.
Ketong. Ikaw mo yan. Dalawang Tatlo. Eto to Adeng from Mom and Dad. Thank you. Eto naman to Athena from me. Mali ba na? Di ba na, boy? Di ba? Mali ba? To Ate Sue from Adeng. Wow! Anis, to Russell. Adeline from Mami Kat. To Silvania. Alicia Dorega! Mami Kat. Thank you! Ayun mo to! To Anya from Ate Sue. Wow! Dami ah. Nakaya ka sa bes? To Mami Chris from Anya. Ayan. Deodorant. To Mami Kat from Anya. Yan. From me. To me. From Anakan. Tayo! Nana, ito. Kanina itong malaki na to. Ay, pang-extended mo yan. Pang exchange gift ko to. Kanina to. Wala, binuksan na. Ano ka pangalan? Ano pangalan? Ano yan? Sa kanya yan. Wow, nakakarami ka. Ano ba? Parang ikaw wala yung mayroon. Jackpot, tinakikita ko dyan. Ako'y nakakuha ng grand prize eh. Grand prize yata yan eh. Nakikita mo. Eto naman. Grand prize. Ang grand prize siya kay Chris. Second prize, si Dimple. Okay. Wala ka na, ayaw mo na. Sana, meron pa. Ayun pa, oh, yung kulay brown. Kaya din yan. To Adeng. Wow! Ayun Ano na, pa? yung brown, ayun o. Kay Dimple yan eh. Brown. Yan, yung cashew. To? Doon ka na, Beng! Yung cashew. Beng, doon ka na! Buksan ko na yun. To? Wala kang gift. To Yimin. Wala kang gift sa kanya? Wala nga, di ba sabi ko pag-uwi na lang? Ay, wala pa pala. Lana. Kulang pa na isa. Ito ah! Basta yung Joyland? Wala, dahil ayun. Wait Wala lang. kang gift. Okay, buksan na. Siyempre. Asa ng ano ko, cellphone mo. Wait lang, dapat ibang video.